କାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ଆସି ଯେ କେନାଡେ ଗଲେ ସବୁ ସବୁ ଟାକି ଟୁକି ହନ୍ତା କର ସିଗରି ଲାଇନ ପଳେଇବ ବୋଲି ଛାନିଆ କରି ତାହା କରିଦେ ଲାଇନ ଭାଗରେ ଖାଇଲା ରଛି ଗଲା चॉकलेट केक चॉकलेट केक काहे वाला बोलते हैं आबे नवाती नहीं ए हे मुढोले दे इना तो खोले खुला दे ए को कवर लगा खाली खिले ना लगा आगे देखे मोहब्बती सरी जीवा गाय से आसीना आडा खड़ी का मतलब मुर्से ए फुट कोनी देख देखा समय उठी ये तो मोने लटकी के रहला मैं कांडा करबी खबर ना टूटा उतरू नहीं काटी दउ तुझे ए प्राची वीडियो कर दिया समस्त म्हणजे पाइबाने टिकट के जते हो हाथ आगर दे दियो खोई नाही दियो के हाथ आगर टिकट के काटी दे टिकट के दे दियो समस्त एक आधरे बोल खंड काटी दे हाथ हाथ टिकट कुटी कुटी दे दियो हाथ चमकी जाऊ ढू ढू गुटे फाटी गले घेट के चमकी जाऊ आड़े देखो तो टिके पेटीटा मैं खाइली न खेड़ी जाके जन्मदिन भाया दिसले मुहरे मेचाटे मारिकी मुई केम तबी
नले नाई पाए बोल के टिके टिके काटो बोले में जत के लोग का पाए के हां दउले आको हां टिके तो खाइले गुता टिके दियो से बहुर ने आसे जा पिठा रे रमिजाला राली बोले कहबे बरे एबे टे कमला वर्षा बोधे कमला घरे पानी पड़े देख पारे हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुछ भलरे थे फिर गोटे फ्रेश फ्रेश ब्लॉग को स्वागत कर नुआ अच्छन बोले सब्सक्राइब टे करवाटा बिल्कुल ना भूलबे तो लाइक गोटे करवाटा बिल्कुल ना भूलबे तो चैलेंज स्टार्ट करमा आज ब्लॉग वीडियो ऑलरेडी मैं आधा वीडियो जाई सारा न फिर भी ने स्टार्ट करमा कहूचे आर फास्ट जेनटा कि देखले कि नहीं जन्मदिन कहार जन्मदिन बोल आपण मैंने भावुथे माने मोर बासुर माने मोर ससुर आउ से माने के दुही भाई तो तांकर पुओ हटा जन्मदिन पालुले हेगला न 2-3 दिन वीडियो हटा जन्मदिन वीडियो करी बाकी मुझे देवाक पासरी जाइली माने पासरी ना जेनटा कि सावित्री व्रत पड़गला कि से भिडियो देवी हे भिडियो लेट रे गले भल ना लगे तो ये आग देदेली तार ये भिडियोटा मुझे दौचे मुझे भी जन्मदिन को जाइली दुकान मेला था बाकी पलैली तार नेक्स्ट डे रहा वर्षा जोरसोर है पूरा प्रबल माने जेनटा कि बात्या कहते कि यहाँ आमर घर द्वार तो सबुआड़े पूरा गोलिकी छिन छत्र हो गला बात्याटा आमको इतनी हैरान कला जे कहने बात्या बोलिकी आ वर्षा है मात्र कि आमर घर द्वार पूरा सबुआड़े गली छिपिरिकिना सबुआड़े पानी गलसी तो क्या कहबी इटा मुझे झाड़ू मारली जेनटा कि माने छिचिरी थिला पानी बरंडा पूरा फुल हो जाता उदा सबुआड़े वर्षा छाड़ला पर इटा मुझे बारी आड़ को आसूचे केने काଣା गछ गुछा काଣା हला का माड़ी मुड़ा बसला क्या बोलिकी देखुचे मुझे चारिआड़े नदी की भी टे नजरटा नदी की टे देखवा लगे आसती पानी गुड़िया होचे क्या बोलिकी गुड़िया होचे अलरेडी माने तरारू जेनटा कि पानी जाऊे से जगटा गुड़िया होचे माने गुड़ा पानीटा पानी की जाऊे माटी कांथटा माने हिड़टा माटी रेगिनी तो पानीटा गुड़िया हो तो चलो निमा घर को देखी पारे आगा आकाशटा भी पूरा मेघाच्छन्न हो जाए सब देखी पारे लुगापटा भी नाई सुखला अधा सुखी अधा वर्षा आसला जेटा मुझे सुखी देचे फेर आमर बारीपट पिढ़ारे गोटे ओड़ाटे करी कि यहाँ आंब भी खाई तले पड़ीचे इटा खाली आंबर नंबर रेसिपी जीवा बोल तो आंब वीडियो न खाली दौचे मुई तो चलो ना देखमा महापुर घर आमर गलु जाई काना जे महापुर उठा नटा नाई गली तरारे गोटे गलसी जगार कि नहीं जे
इटा देखिपे गोटे मूषाटे मरी सरी मरी ना बंचीचे बाकी पहरुचे पानी रे माने खुरी तके पानी हिजे कि से पहरुचे मूषाटा। तो चलो देखोचे पानी रे मूषाटा पड़ जाए तो चलो मूषा को बंचेमा चोटूरे काढ़ीदेमा। सूत्रटी रहीता बोले ओडे होता बोधे बचवाले चाहूना पड़ेगा बहुत बड़े पानी रही जाइए कि छुआ मूषाटे। तो यहाँ पानी गलुचे बोलिकिना देचे हेतकिटा पानी गलीचे वर्षारे भी आंब सराटा सुखी नहीं पारला एपटे आंब तक आणिकी गोदे दीचे सबू गला लॉस देखेला बेपार। सब आड़े गली उदा हो गला करेन्ट भी पड़ेगा बोधे इकड़े। हाँ फिर नेक्स्ट डे रोटा वीडियो। तो गुड मॉर्निंग समस्त को मेघुआ पागरे टे गधा पधा सब सरला न ये टाइम हो 7टा सकाळ आ मुझे चाहा टे बनैली तार इटा अमूल टे ढालिके मुढ़ी जुड़े खाऊचे आ मते कि माने आग अमूल देकी फुटेबाटा चाहे मोर पसंद नहीं सबुदिन मुझे पछरे चाहे अमूल टे ढालीसी तापर मुढ़ी गुड़े खाइसी आटा टिके उषुम थिले कि ना देले कि किछु ना हुए आर जहाँ टे गरम थिबा फुटुवा चाहटा अमूल ढालीदेव कि बोले से छिलछिलिया लड़ा लड़ा हो जासी। तो यहाँ टिके उषुम थिला आटा मुझे दौचे जहाँ ततला चाह भी मत पसंद नहीं मैंने चाह फुटेदेवी रखिदिए 5 मिनिट खंडे तार मुझे पीसे आटा फुकी फुकी मैंने गिनारे मत गिनारे भल आसे जिते ग्लास थिले भी गिना बाटे पीसी ना तो खुरी बाटे पीसीमी। लगा लो नहीं बेग पाऊ पावले मुझे चाह टिके करछे बसा बसी
ହଁ ପରା ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବ ନାଇଁ ଆମ୍ବ କବି ଆଣିଥିଲ ହାଁ ଆମ୍ବ କାଲି ବୁଝିବ କରୁଛି ଯା ଖପାଇ ଯାଇକା ଦେଇଦେ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଆମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆମ୍ବରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ରେସିପି ହଉ କି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଆମ୍ବର ଯେତେ ବି ଜୁସ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେତିକି ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲିକି ଭାବୁଛେ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗି ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳ ନାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲାନ ମୋର ବୋଲ ତ ଚାହା ମୁଢ଼ି ଖାଇଲି ଆର୍ ଫେର୍ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ 6ଟା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ତ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଖାଇଲି ଆର୍ 5ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଖିଜେଇ ହେଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ଆର୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ସାରା ଆମ୍ବରେ ଭେରାଇଟି ଅଛେ ଏଇଟା ଆମ୍ବରେ ହିଁ ଯିବା ସକାଳ ନାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଉଛି ମୋର ବୋଲ ତ ଆଉ କାଁ କହିବି ଏତ୍କିରେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖବି ଏଠାନେ ତ ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ କିନି ଆମ୍ବ ଅଛେ ମାନେ ଆମ୍ବ ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳୁଛେ ବାଇଚାନ୍ସ କେନ୍ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ମିଳୁ କିଣି ଖାଉଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଏନେ ତ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ସାରା ଗଦେଇଛେ ଆର୍ ଆମ୍ବରେ ହିଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛେ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭିଡ଼ିଓ 2-3ଟା ତକ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ତ ମିଳିଛେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି 5-6 ଥର ବନେଇ ସାରିଲିନ ମାନେ କଲିକତା ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଗୀତଟା ଯେତେ ଥର ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛେ ମାନେ ଯେତିକି ଥର ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ କି ନି ଯେତିକି ଥର ବନଉଛେ ସେତିକି ଥର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଉ ଯାଉଛେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛ 16,000 17,000 ଏମିତି ଭିଉ ପଳେଇଛେ ଗୋଟେ ତ 13,000 ଗୋଟେ 16,000 ଆଉ ଗୋଟେ 7,000 ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛେ ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟା 4,000 କେତେ ଏମିତି ଯାଇଛେ ମାନେ ପୁରା 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେ ଗୋଟେ ଗୀତର ନା 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ନ ପକେଇଲି ନା ସବୁତକ ସେତିକି ଲେଖାଏଁ ଭିଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ପଛରେ ମୁଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ବି ହେତ୍କି ଭିଉ ନାଇଁ ଯାଉ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ବାର ବନଉଛେ ତ ହେନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଥରିକି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ବନଉଛ ବୋଲିକିରି ତ କାଁ କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ତି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଟା ହିଁ ମୁଇଁ ବନେଇବା ଲାଗି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ତ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ କହିକରି ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲି ନ ମୁଇଁ ଏଇଟା 3ଟା ରହିଲା ଆର୍ ଦୁକାନ କଇଟା ଜଣେ ରଡ଼ୁଥିଲେ 2-3 ଜଣ ରଡ଼ୁଥିଲେ ତ ଦୁକାନ କଇଟା ମୁଇଁ ଯିବି ଚାଲୁନ୍ ଏତ୍କିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖବି ଏଠାନେ ରଖବି କହିକରି କେତେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲି ନ ମାନେ ଇନୁଆର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେ ବୋଲେ ତ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଗଲା ମାନେ ଜନ୍ମଦିନଟା ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ଷା ହେଲାଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ଚାହା ଖିଆଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ 3 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବନେଇଛେ ଏଇଟା ତ କାଁ କହିବି ଆର୍ ବର୍ଷା ହେଇକି ତମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଉଦା ସବୁଆଡ଼େ ଗଳୁଛେ ଆମର ଗରିବ ଘର ପୁରା ତ ଇନେ ଭିଡ଼ିଓ